तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे जेजे এই গানটা তো সে কইছিলা আউ দেখো তো গাঁরে কেন শগড় চক থাইছি কেটা সুন্দর লাগুছি ডাকিচন্তি আর যাও তাଙ୍କ ঘরକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପକେଇକିରି କାନ୍ଥ କରିକିରି ସେ ଦୋକାନଟିଏ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ ଏଇ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ତ ତାକୁ ଦେଖା କରେ ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିମାଶି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଟା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଏଇ ଘରଟା ତ ଆଉ এই পাখা এই ঘর এ ভাই এই ঘরটা কি হ্যাঁ তো যাই দেখে কুয়াড়ে সব গলে ডাকে হ্যাঁ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ দেখন্তু সমস্তে পুরী যাইথামা যাহা লাগি মু আজ আসিছি সে হଉଛି এই যাহা করে হে প্রভু জয় জগন্নাথ বুড়াটিଏ भगवान मंगल शुणु आपण परिवार को आशीर्वाद मोर सदा बेले रहिबो कहीं ना आपणकर बहु मत एत भल पाती आप विश्वास करें तेणु भगवान को मोर तो आशीर्वाद रही मु भी विश्वास कर भगवान का आशीर्वाद आपण परिवार पर सदा बेले रही था मत एत खुशी लगिला आपण मान घरे आपण मैंने मिलमिशी यौथ परिवार आपण मैंने चलुंट एकाठी रोषे कर हस खुशी कर सबुठ बड़ कथा जीवा ए घर को आसार मुख्य कारण हूँ गोटे परिवार समस्ते एकाठी अच्छा ना कौन आज्ञा समस्ते आपण मैंने एकाठी मैंने यौथ परिवार कहुए ए घर टी हूँ गोटे यौथ परिवार तेणु मु भितर को जाए आपण मान देखी जी कि मुरबी ये ठिया मु भितर गले आपण मान सब देखी केमी मिशीमाशी रोचे खाया पीया कर हस खुशी चलुँच सब आपण को देखी मु भी परिवार लोग सहित मीट करतली वीडियो कॉल रे जज्जू को माने खुशी रे कांदे बखजी माबे कहि पानी जज्जू एते दिन आसीबे माने मु माने जानि बानी काली हम परिवार लोग बहुत खुशी अछन जज्जू आसीबे बेली काम करकु देखंतु आज्ञा केते खुशी से एइटा होची स्नेह श्रद्धा भलो पाइबार गोटे प्रतीक मु तांको घर को आसी केते खुशी से होउचंती तांको आखिर लुह भी पळे आसला मो आखिर भी मते लुह पळे आइला सेमानकर खुशी देखिकी मु बहुत खुशी दुनिया आगे किसी ना केवल स्नेह श्रद्धा और भल पाइबा छड़ा किसी ना दुनिया आम आसीचे दुनिया को एमती हस खुशी कर चलवा समस्त सहित संपर्क रही चलवा यहाँ सबुठ बड़ ना कौन झील देखले केते आरी लगी मु मेनली आसी बहुत दिन से मत कही जे आम घर को आसो आप विश्वास कर घर को आसिली आज समय बाहर कर जमी आसी पहुँचली खुशी लगे बर्तमान भीतर को जी अन्य मानक आपण मानक देखे जजे आसीबा कथा सुनी कि मते परिवार लोक भी बहुत सहायता करिसथि देखो तो आज्ञा परिवार एकाठी सब अछंती समस्त केते जण फैमिली आपण 13 जण जजे हमर 13 जण मेंबर केते खुशी ननद भी आसुचंती कटक सीडीओ भी से आसुचंती देखो समस्त तांकर के एकाठी अछंती एकाठी की बहुत खुशी एकाठी से सब जानि छथि ना मु जो जजन सहित फोन रे कथा हुए वीडियो कॉल समस्त देखि छी मो बाप घर लोक भी बहुत खुशी हो आज्ञा मु भीतर को जाउची आपण मानु समस्त देखेबी ताको रुसई देखेबी ताको घर देखेबी केते एकाठी चलचन देखेबी सब देखेबी आपण अच्छा मु तो का को चिनी पाबी किए कोन के मते चिनी देबे अच्छा अच्छा मु देखिली प्रथम मुरबी बिल कहिची हां तेनु आपण ससुर होचनी कि अच्छा हो ये म सासु देखो तंग सासु अब सानो दा कुनु मो ये मो सानो सासु ये सानो सासु हां आइए मजा अच्छा आकु अच्छा ये मजा ए तंग जा आई से बड़ा छिया है आ ये सानो छिया ए आकु मो सप्राय देखे बाहर से वाला बड़ा पुआ अच्छा अच्छा आ दियारा आसीला कथा घरे थिले सानो दियारा माने आंको पुओ जी अच्छा से कोन जाई छंती आसीबे जाओ बहुत खुशी लगे देखो परिवार को देखो हम परिवार लोग मुह को नहीं जजे कहबे आपन के खुशी छ मु एक्चुअली बहुत खुशी आज जे मु एक्चुअली सुनी के आसे यौथ परिवार आजिकल आगे सब लोग भूली गले यौथ परिवार कौन भी भूली गले
किंतु ये जो मिलमिशि रहिबार जो मजा जो एकतार बल सेटा कदापि मिलबनी आज्ञा आपण एटा यौथ परिवार सीना लोक मैंने आज भूली जाउछन्ती किंतु यौथ परिवार हूँ मुख्य आगुरी मध्य आम देखीचे बहुत बड़ बड़ परिवार सब अच्छा 100 जन 200 जन लोक एकाठी चलछन जा एटा खुशी कथा 13 जन हूँ पचे घर एका मो सामने ससुर देढुसुर से ड्यूटी रे जाइछन्ती आ मो हस्बैंड जे से हमर जो नंदनवन छकरे स्टोर बिजनेस अछि सेटा को संभालछन्ती चाह ठंडा सब देखो आज्ञा परिवार 13 जन मेंबर पुणी जो ननद फणद आसवे माने बहुत बड़ फैमिली 20 जन खंडे आज भात एकाठी रोसई देखो आज्ञा एकाठी होउची समय देखो बड़ जा भात गाळुचंती सकाळू 3 थर रोसई सैला नना ड्यूटी नै कि जानती आ पिला 10 रे खांती तापर दी पर पई रोसई तापर ननद फेरी के आसी रे पछरे जानी पुणी भात बसैलो माने 3 थर देखो रोसई कि मते सेठी थुआ हैची आज मु आसुची बेली से एते खुशी बेला मु खुशी रे कांदी पकेली जे आज मोर आसुची मो जाटा बेले आइस खांती नि निरामिष हां तापर सिए ताको इच्छा अनुसार जहा करी के खाइबे सेमती किछि नाही हम माने सिए खाइला मु काई खाइबेनी सिए आइस खाइले मु काई की भलो लागेबी नाही ताकर से सब नाही जोडा थिबा करी के खाइ देबे घरे देखो तो आगे एटा होची खुशी दुई जा एकाठी अछन्ते हस खुशी चोरतोती ताको ससुरंकर दी भाई से माने मध्ये एकाठी चोरतोती एवं आकर पिला माने आकर स्वामी माने समेत मिली मिसी के चोरतोती स्वामी भी 3-4 थर मन फोन करके 50 सल्लोन जे आसिले बुझिलो झ एटा फोन करिथिले एटा होची स्नेह एटा होची श्रद्धा आ एटा होची भलो पाइबालो मा आपण का आसीबा कथा सुनी कि मन ननद जे भी कटक सीडीआर आसी चंदी बेरी मना करथिले किंतु 10 टा केते शीघ्र बाहर कि से आसी चंदी कहि हो देखो ना क्या तक ननद मध्ये कटक आछंदी अच्छा अच्छा ये ननद है हां अच्छा सॉरी ये ननद अच्छा 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 चचन आसीबा कथा सुनी कि पाउला आइ जाउ छे देखो तो आज्ञा तांकर ननद तकर भणजा भाणीजी समस्त मध्ये कटकरू माने मु आसुची बेली खुशी रे आसी पहुंचंती जा हो मते बहुत खुशी लागला आपन देखि करी आपण मानकर जो स्नेह श्रद्धाटा रहिछि सेटा बड़ जिंस आज्ञा आउ किछि दुनिया रे बड़ जिंस मु जानिबार नाही काली 4टा बेले मु जाईतिली हॉस्पिटल के हमरा तांको घर को अच्छा से भी बहुत खुश थिले जे आसी हमें जिबु ताको दादा मामा मना कले नाही जिबानी मामू घर नौ आपण आपे पाकु आसु ना ना ये ननद आ गोटे ननद मळा सुरंग घरे अछन तांको भी कॉल करतेले किंतु असुविधा सकासे से आसी पाइलेनी अच्छा अच्छा ये कटकरू पळे ये आपण ननद है देखो तो आज्ञा केडे खुशी कथा माने मो छुआ खाइबा पीबा बड़ जिंस नुहे ए आनंदटा ही सबटो बड़ जिंस गोटे जिनस मु आपण मानकु कहूची आजिकल दुनिया रे भाई भाई भितर पड़ुनी भाई भौणी भितर पड़ुनी जा जा भितर पड़ुनी दी जाग भितर जमा अपड़ किंतु देखंतु ए परिवार गोटिए जोठी की समस्ते एकाठी चलुचंती एटा खुशी आनंद आ सुखर विषय आपण प्रथमे बाहाइचंती तापर आपणकर सान दियर मध्य बाहाले ता माने आपण दुई जा प्रथमे आसिले आपण दुई जांग भितर केमिति कोन संपर्क केमिति कोन हमर भल दी जांग दी जन का बहुत से मत बड़ भौनी मिलिया देखे हां तो सान भौनी आपण से बड़ भौनी मिलिया देखंती आपण मत ताकू सान भौनी मिलिया देखंती हैं तो आपण दी जन जाक मत एकाठी चलिथिले तापर कोन हैला ना आपणकर पिला हेले तापर पिला माने बा हेले से माने मध्य एकाठी 17-18 वर्ष पर पिला है मैट्रिक पढुची झियोटा आए दियर ना नेछला हां आउ किंतु आपण दुई जा भीतर बहुत भलो संपर्क हैं सेटा हो बड़ आज्ञा मो दी जांकर संपर्क भलो मो स्वामी मो दियर तांका दी भाईकर संपर्क नै आपण स्वामी के सतकथा कहू देखिली माने बहुत सरल लोकटी से भी दी तीन भाई जाक हां कोई दिन तांकर भी पाठितुंड नाही कोई दिन के का भाई भीतर रहती भलो केबे के अच्छा आपणकर पिला माने पुआ माने आपण को केमति कोन व्यवहार नाही पुआ माने हमकु मु से सान बहु हां
ମାନିକି ଚଳୁଛି। କୋଉଦିନ ଲେଉଟେଇକି ଦିଦିଟାର ବାପା ଆସିକି ଝିଅ ବାହାବାକୁ ହେଲାଣି, କୋଉଦିନ ଲେଉଟେଇକି ମତେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କହିନାହାନ୍ତି। କେବେ କହିନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଯୋଉ ସାନ ଶାଶୁ କେମିତିଆ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ସାନ ଶାଶୁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ହଁ ମୋ ପରିବାରରେ କେହି ବି ଖରାପ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି, ଦାନ୍ତ ଜିଭର ବି କାମୁଡା କାମୁଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଏମିତି ପରିବାର କି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ବଡ ଝଗଡା କେବେ ହେଇନି। କଳି ଝଗଡ଼ା କେବେ ନାହିଁ? କେବେ ହେଇନି ବଡ ଝଗଡା। କଳି ଝଗଡ଼ା ତୁମ ଘରେ ନାହିଁ କହିଲେ କଳି? ନାହିଁ, କଳି ଝଗଡା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସମେତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମିଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ସମେତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଛ କାହିଁକି କହିବେ? ସେମାନେ ସମେତ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଯାହା ଘରେ ଦେଖିବ ଆଗ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଝିଆରୀ ନାଇଁ, ଆମର ମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ ନା, ଆମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁରା ସବୁ ଠିକ ରହିଲୁ, ପୁରୁଷ କାହିଁ ଠିକ ନ ରହିବେ? ଆମେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶିଖେଇବୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଆଜି ସିଏ କର୍ମ କରିକି ନିଜ କର୍ମରେ ଆଇଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଘର କଥା ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସେଟା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିଛି, ଆମେ ନିଜେ ମ୍ୟାଟର କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲା। ମାନେ ସେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୌଣସି କଥାରେ ପୁରାନ୍ତିନି। କହିଲେ ବି ପୁଅ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନା, ପୁଅ ମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତି, କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବେନି। କହିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି। ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କହିବେ ନାହିଁ ବି ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ କୋଉଦିନ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି କରେ, ପୁତୁରା ମାନେ ମୋ ପାଟି କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ବି କିଏ କହନ୍ତି ଆମ ସାନ ବୋଉ ବାହାରନ୍ତି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ଏଇଟା ପୁରା ସତ ଏଇଟା କଥା। ସତ କଥା। କେହି ଆମ ଶାଶୁ କୋଉ କଳିରେ ବାହାରନ୍ତିନି। କୋଉ କଳି? ଆମକୁ ବାହାର ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ ତମ ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ସାନ ଶାଶୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମାନେ ଛାଡିବେନି। ଛାଡିବେନି। ମୁଁ କିଛି ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ମାନେ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ କହନ୍ତି କି, ଆମ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି, ପୁତୁରା ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବାହାରେ ବି କହିଲେ ସେ ସତ କଥା। ମାନେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ସାନ ଶାଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଟିକେ କହୁନା? ସାନ ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ଡେରିରେ ହିଁ ଗାଧାନ୍ତି, ହଁ ଡେରିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଡେରି। ମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ମଠ ଲୋକ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି। ମଠ କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ପୁରା ସାବଧାନ କରିଦେଇଥିଲି, ଜେଜେ ଆସିଲେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବ। ଜେଜେ ଆସୁ ଶୀଘ୍ର କାମ ସିଏ ଆଜି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ହିଁ କାମ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ସାରିକିନା ବସିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସ୍ଲୋ, ସ୍ଲୋ, ଆସ୍ତେ 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 ପରିଷ୍କାର କାମ କରିବେ। ସବୁ କାମ ପରିଷ୍କାର। ହଁ ପୁରା ସବୁଦିନ ଟିକେ ଡେରିରେ କରନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଜେଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୀଘ୍ର କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସତ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ହସ, ମତେ ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଭିତରେ ବି ଆମ ପରିବାର ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଥିଲୁ। ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ 2022 2022 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 12 ତାରିଖ ସକାଳ 7:45ରେ ମୋ ଯାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଛାତରୁ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯାହା ଥିଲେ, ମାନେ ଦେଢଶୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଉଛି ଇଏ। ମା लो ଏଠି ଖାଇଲୁ ମା ଆସେ। ମାନେ ଯୋଉ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ ଝିଅ, ଆଉ ସାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେଢଶୁର ପୁଣି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁ ବା? ଆସ ଆସ ଆସ। ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଦୁଃଖ ସହିତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଜେଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମାନେ ଦେଢଶୁରଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ଯାହା, ତାଙ୍କ ଯାହା ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ଝିଅଟିଏ, ପୁଅଟିଏ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଢଶୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ନା କଣ ନଣନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ? ନଣନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ କଥା ନା? ଜଇଁ ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଜେଜେ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ହଉ କି ବଡ ଥାଳି ହଉ, ଯୋଉ ଏଇଠି ବଡ ହବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଇଁଷ ହବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିବେ କି ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକ। ମାନେ ଆଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଇଁ ହେଲେ ଠାକୁର, ଜଇଁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ, ଜଇଁ ହେଲେ ଭଣଜା ହଉଛନ୍ତି ଘରର। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ମୋ ଯାଆଙ୍କ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯାଆଙ୍କ ପୁଅ। ମାନେ ଯାହା ମରିଗଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁଅ ପିଲା ବାହା ହେଲେ ଜଇଁ ମାନେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଠାକୁର ସହିତ ସମାନ। ଆପଣମାନେ ଜଇଁକି ଯୋଉ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି,
ताठू बड़ कथा किसी जहाँ गोटे भल कथा टे कहले आप जितेबले भी आइंस हुए आपण स्वामी कहती जोई की डाक बर्तमान मु बर्तमान आपण जोई की पचारुची माने शशुर केमी जोई कहते जोई आज सत्य कथा कहबे जेजेम सामने कह सब तो भल आने सत कहीदे तो गोटे पचार चिड़ी देले भल खुशी लगुच सब देखिले कहते जीवन किसी ना आज्ञा आपण मैंने जिते जहाँ कहते जीवन सत कौन कि ना आज काली कौन हम कहीं किसी कहीपर किंतु ए हस खुशा सबुदिन पे अमर ही ननद को पचारुची आपण ननद को पचारिया कथा से पार्टी कहतु आपण मैंने केमती शाशु कम बापा माँ तो भल कह सब झील पुआ भल कह सब झील पुआ भल कह बापा माँ हूँ कि अंश सान बापा सान बस से निश्चिंत भल कहे आम पर झील भाई मान भी से कौन मंद कहे तुम्हें केमती से कह भाउज मैंने जानते मु केमिति मो भाउज मान को केमती देखे भाउज मान भी मते केमती देखंती से भी जानछंती अछंती ननद माने कळे झगड़ा लगाती भाउज मान अछंती पचारंतो किछि नै से सब जिंस से कहबे तापर मु केमती तांको पाखे चलेछि से मो पाखे चलेइछंती माने मु तांको चलेइछि से तांको भी पचारि परबो मु तांको चलेछि केमती चलेइछि मु तांको पाखे चलेछि से केमती चलेछि कोन केमती भाउज माने भी कहबे मु कोन कहबी से तांको ही बहुत भल से माने सब माने खाइबा सबुटु इंपोर्टेंट कथा होछि जे खाइबारे माने किछि अवहेला लुण तेल खाइबे लंका तेल खाइबे तरकारी तेल खाइबे साग तेल खाइबे माने झिया माने अछंती बापा घरे बसेबो भाई भाउज माने को ऑर्डर देबे एटा काई करलनी सेटा काई करलनी किंतु से सब ना अब बहुत हेल्प करियो हां काई कि ना सेटा मो पुरा हार्ट किडनी ऊपर टिके डिफेक्ट थिला मु जाईथिली एई माने 9 मासर पिला पेट धरि से मते बहुत साहाय्य करछुनी ननद हां बहुत देखो तो आज्ञा ननद केमती आप समस्त घर लोक देखली आपण मैंने निजे भावतु प्रकृत में सुखी परिवार कौन यौथ परिवार कौन सब भल पाइबा कौन स्नेह कौन आ श्रद्धा भी कौन आ भल पाइबा कौन आपण मान सब निर्भर करे आपण मैंने घरे केमती चलिए कौन करेंगे सेटा आपण मैंने विचार करें सी आज जजंग आगे सत्य कथा कहबे कि फैमिली दो केमती लागुची माने 11 मास हला बाहागर अच्छा आपण 11 मास भीतर केमती कोन लागिला बहुत भल लागी बहुत भल आपणकर झियो वो तो छोट झियो आपण केमती व्यवहार करे कोन करे तो भल ठीक ठाक भल व्यवहार करे आपण मते झियो को बहुत भल पाए देखो तो आज्ञा 11 मास हला बाहागर हां कहूनु कि तो समेते एकाठी चलछन हस जिते चलछन लाज मर्जी कहिया को 11 मास हला जेहेतु लाज करिवे से सिना पुरुଣା आगे डग 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 सबला कहि जाउ से झियोटी पेई माने मु आइछि केवल ए जगह आ मते भारी खुशी लागुछि एकाठी देखि ये तो सब कहले ताकर विषय ननदक विषय सब तो कहले सासु ससुर विषय भी कहले सान सासु केमतिया बड़ सासु केमतिया सासु केमतिया ससुर केमतिया सान ससुर केमतिया सब कहले आपण माने बहु माने केमतिया कोटे कोंतु नाइ म बहु माने दिचा जाक भल मुंड देखले खाइबा पीबा बुझिले आउ कोन मोर कि तो बहु माने आपण को मानन हां मानती लेउटे की पते कहंती नै लेउटे की पते कहंती मु कहती हां मु कहती सत्य कथा कहूची जजंग ता कथा सबने ता कथा कोन भाबिबा माने कोन भाई कहे न खाइला रारो दे मुंडा ने नीचे बुझिबा आमे नै एटा कोन कहबा कथा कहबी माने से कहूना काई कहला आ कोनटा कहबे राव राव हो बोली से कहि से कहया कथा काई की कहे कि खाइबाटा ठीक टाइम रे आपण माने करतु कारण बयस हलानी आपण माने ठीक समय रे खांतु देह को जगंतु एवं देह प्रति जत्न नियंतु एई दिला कि से पार्टी करी कहे या तो को किंतु ताको माने सासुगंड जहाँ मुझे शुणिली माने ताकर बहु माने बहुत भल भल न होइतिले आज घरटा एकाठी न थांता ना ना बहु माने सान सासु झियो जन्म देछि ना हम कोन मु देखिली गोटे जिंस माने सान सासु बाहर को माने सासुंगर गोटे बड़े इंपोर्टेंट एटा माने कथा जोडे चलछि कथाटा से आज बहुत शीघ्र गाधि छ अच्छा सान सासु टिके ताको विषय कोन केमतिया घर केमतिया कोन केमतिया से कहि
ଶାଶୁ ବି ସାନ ଶାଶୁ ବି କହିବେ ଆମେ କେମିତି ଘର କଥା ଛାଡେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଘର ନାଁରେ କଣ ଖରାପ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କ ଯାହା ଦେଢଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚଳିଲେଣି ସେଇଟା କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ କଥା ଖରାପ କହିପାରିବେ ବୋହୂ ମାନେ କେମିତି ସିଏ ସେଇଟା କହିବେ ଆମ ବୋହୂ ମାନେ ଭଲ ତ ସବୁ ଭଲ ହଁ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଦି ଯାକ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଭଲ ଆଉ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ ଆଗ ରୋଷେଇ ବାସ କରନ୍ତି ମୋ ଯା ଆଗ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବସେଇ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେନି ଆଉ ଉଠନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଡେରିରେ ଉଠେନି ମୁଁ 4ଟା ରାତିରେ ଉଠେଇ ସବୁ କାମ ଧୀର ଧୀର କଥା ଧୀର ଚାଲି ଧୀର କାମ ଧୀର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିକରେ ଧୀର ନୁହନ୍ତି ଯଦି ବାହାର ଲୋକ କିଛି କହିବେ ବାହାର ଲୋକକୁ ଜବାବ ଦବାକୁ ଏ ହଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି ଶାଶୁ ତାଙ୍କର ବଡ ଶାଶୁ କିଛି କହନ୍ତି କାମ ଅଧିକା କରନ୍ତି ଆମ ଯା ରୋଷେଇ ବାସ କରି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କହିବେ ବସ ତୁ କାମ ଶିଖି ସାରେ କରି ଶ୍ୱଶୁର ତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଲୋକ କଳିକିଟା ଲାଗେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ଶ୍ୱଶୁର କେବେ ନାଁ ଧରିକି ଡାକନ୍ତି ମା ନହେଲେ ଝିଅ ମା ବଡ ପୁଅ ବଡ ବୋହୂ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ମାନେ ଏଇ ଘରର ବଡ ପୁଅ କହିଲେ ଇଏ ବଡ ବୋହୂ କହିଲେ ଇଏ ଆଙ୍କରି ଲାଗି ଆଜି ଘର କେମିତି ଏକାଠି ରହିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଏମାନେ ଅବାଗିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ଘର ଏକାଠି ନଥାଏ ତେଣୁକରି ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯେ କି ଆଜି ଏ ଘରେ ହସ ଖୁସି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଦିଅର ପୁଅ ଦିଟାକ ମତେ ଲେଉଟେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି କି ଯାହା ଦିଅର ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି କହି ଦେଖ ତାକୁ ଦିଅର ବାହାଘରକୁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ଦିଅର ହେଇଥିଲେ ଏଡିକି ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅତି ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଦିଅର ଆପଣଙ୍କର ଏଡିକି ହେଇଥିଲା ଛୋଟ 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 ହେଇଥିଲା ସେ ବା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ମାସେ କି 2 ମାସ କି 3 ମାସ ରହିବି ଆମ ସାନ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କୋଉ ମାମଲତଟା ହୁଏ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ ଯିବା ଡେରି ହେଲେ ମାନେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି ଆଉ ଯିବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ମାନେ କୋଉଠି କହିଲେ ନାହିଁ ମୋ ଘର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷଣ ଟା ତୁମେ ଆଣିଛ ତୁମେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ତ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନଣନ୍ଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଗଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ଯେମିତି ପକାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଉଛି ସମସ୍ତେ ମୋର ସମାନ ସମସ୍ତେ ମୋର ସମାନ କେହି ମୁହଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଟ ନଥାଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ଖୁସି ଅଛି ରାଗିବି 2 ମିନିଟ୍ରେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋର ହିଂସାବାଦ କପଟ ହିଂସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ବି ସେମିତି ସତ କଥା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ 2 ଭାଇ ଯଦି ଭଲ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ରକ୍ତ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେମିତି ପରିବାର ହିଁ ଏତିକି ଦରକାର ଯାହା ହଉ ଏଇ ହଉଛି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ପୁଅ ବୋହୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି 2 ଯାହା କଣ ଯାହା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନି ଭାଇ ଭିତରେ ପଡୁନି ଆଉ ଘର ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଆଗ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଅଲଗା ଚଳିବା ଆମେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଚଳିବା ସେଇ ହେଲା ଚିନ୍ତା ତେଣୁକରି ଆପଣ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦିଅର ସେମାନେ ହାତ ପୁରେଇକି ବାଡେଇଲେ ବି ପଦେ ପାଟି ଫିଟାନ୍ତିନି କେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଶିକ୍ଷା କିଛିଟା ରହିବା ଆଜିକାଲି ସେଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଘର ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆରେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ରଖନି ସମସ୍ତେ ମିଶ ହସ ଖୁସି କର ଚଳ ଆନନ୍ଦ କର ଏଇଟା ଦରକାର ଇଏ ମତେ ଆଜି କଲ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କି ମାଇଁ ମୁଁ ରାତି 12ଟାରେ ଜେଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି
ସେଇ ଜେଜେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ତମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କର ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ मेसेज करतेली जजम पाखु बहुत दिन तले मेसेज करतेली माने पूरा 2-3 मास तले मेसेज करतेली जज आम घर को आसंतु सब जज कहबे निश्चिंत जीवी तुम स्नेह ममता मते रही माने मु निश्चिंत जीवी आज सुजोग माने मिल गला जजे काली जतले मते दिन 1:30 रे कॉल करले कि मु काली जाउची तमे फ्री अछ कि मैं पूरा खुशी हो गली कटक थी ना मुझे सांगे सांगे मो नण दे कहली कि जजे आसुँच तुम सब जा पहुँचब सांगे सांगे घर को कॉल कली घर टे सजड़ा सजड़ करदे आउ जजे तो हीरो भलिया देखिया ना आउ जजे मुझे देखिए आज पूरा खुशी हो गली जजे लास्ट टाइम कॉल कले कि लालटेन ज्वेलरी पारी हो विश्वास भी है नहीं मो झीआरी मोर आने पोखरी जमी देखिलु जजे को जजे जमी कहले कार रे बस आम जानिलु जे सत कथा जज आम घर को आसिचंती जजर इंस्टाग्राम वीडियो भी व्यवहार भी बहुत भल लगे किंतु आज मुझे कथा कही पारिबिनी किंतु एतिकी कहूँ आज जजों साथ मिसिला पर सेटा मु जानछि कि जज केते भल आ कौन कहबी मो परिवार लोक भी जानछंती जज केते भल किंतु जजे कहबे कि आमे केते भल ना जाऊ मते बहुत खुशी लागला सेमाने को जो भल पाया मो प्रति रही आया सेतिकी मो पे बहुत बड़ मु खाया पिया जमा बड़ बोली कहेनी मोर केवल भल पाइबा ही दरकार स्नेह सदा ही दरकार ये होचनी मो देढसुरंग झियो देखो मु सत कथा है कि मो मामा मरियार पाखापाखि 2 वर्ष हो गलानी किंतु मो मामा मरीची बोली मु आज पर्यंत केबे भाबिनी कारण मो माँ परी मु माने मो माँ टी पाइची किंतु मो माँ परी नुह माने मो सांग बड़ी मते सबु बेले सबु कथार सपोर्ट करती आउ माने 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 ये मो बाबा अधिक स्नेह मो दादा माने छोट बड़ू जिते कहीं माने समस्त मु प्रथम जन्म होती तो मो बाबा अधिक मो दादा मते माने केबे भी ना धरी को डाकी ना सब बेले झील तू कुआड़े गलु केबे भी मते खराब कथा भी कही ना आउ मो मो माने मो खुड़ी जी मो दादा श्री से आज पर्यंत केबे भी मते निज माने निज झील कम स्नेह देना निज झील थाई भी सी मत बहुत माने झी अपेक्षा से मत माने झील अधिक मत देखते मु गोटे कथा कहूँ मो मामा का डेथ पर 6-7 मास पर मो बाबा सेकेंड मैरिज है तापर मो मम्मी भी जी आसिले सी मत बहुत भल पाती मत केबे भी निज माने खराब व्यवहार करना भी भल व्यवहार मो प्रति मो सान भाई प्रति सब छुआ मान प्रति समस्त प्रति बहुत भल व्यवहार आउ से भी बहुत भल जाओ एमती हस विषय रही था सेटा ही खुशी हाँ बा मुझे आशीर्वाद करुँच भगवान का आशीर्वाद तो रही था दुनिया रे साबत माँ बोली किछि नहीं कारण माँ केबे भी को पिला को माने उच्च नीच भाव देखेनी मो मो मामा का डेथ हो गला किंतु जेतिक दिन भी मो ये माँ आसी से मत केबे भी अवहेला करना कारण लोक मान को भूल धारणा कि जो पिला मानकु से माने टर्चर करछंती मारुछंती ए करछंती सेटा किछि भूल धारणा किछि लोक माने रहि जाइछि किंतु सेटा माने केबे भी सत्य नुह कारण माँ सबु बेले पिला मानकु सम्मान भाव देखती माँ सबु बेले पिला मानकु भल पाती स्नेह करती सब करती आदि सेटा आम उपर डिपेंड करे कि आमे सेमानकु केते भल पाइबा जदि आमे सेमानकु भल पाइबा देई पारिबा तो सेमाने भी हमकु भल पाइबा देबे आ जदि आमे ताऊ खराब व्यवहार करबा से तो निश्चित खराब व्यवहार करिवे ना ताकू जदि आमे देखैबा कि नाई से मो माँ मर जाइतिले याकू आमे भल व्यवहार देखैबा सी आमको एमती खराब व्यवहार करेंगे से मन गोटे धारणा आसो ना सी झील मत एमती व्यवहार कर पुआ मत एमती व्यवहार कर खराब व्यवहार करी कि मुझे भल व्यवहार करी भल देखी मो निज छुआ भाई स्नेह देवी जन्म न कले भी सी निज माँ ठू भी अधिक स्नेह दे सारी आज की 11 कि 12 मास हो गला बाहागर से दिन भितर सी आम परिवार को आपणेले से बड़ कथा सी आउ गोटे घर आसिकी से पुणी गोटे परिवेश बढ़ी आसते पुणी आउ गोटे परिवेश से रे
ସେଇ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ, ଯାହା ସହିତ ଦିଅର ସହିତ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ପୁଅ ଝିଅ, ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ନେଇକି ଚଳିବାଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସିଏ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ମା ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଏଠିକି ଆସିଲେ 11 ମାସ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି। ମା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି, ତାମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର ସ୍ନେହଟା ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଆସିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ତ ଭଲ, ଏ ଘର ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଏ ଘର ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଖାସ କରି ମୋ ଯା ବହୁତ ଭଲ, ସାନ ବଡ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମତେ ଦେଖୁଛି। ଯା ଦିଅର ବହୁତ ଭଲ, ଯା ଦିଅର ବହୁତ ଭଲ, ଯା ଦିଅର ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ସ୍ନେହ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାର ସ୍ନେହ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶାଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶାଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଚଳନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଂସାରଟି ବହୁତ ହସ ଖୁସି ଚାଲିବ। ଇଏ ହେଲେ ମୋର ଦି ଝିଅ, ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ, ସବୁବେଳେ ତ କେଟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁହେ ତମେ ଯଦି 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ନ ଚଳିବ ମୁଁ ଆଉ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡରେ। ସିଏ କେମିତି ଚଳିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଜି ଜେଜ ସ୍ଥାନରେ ଶପଥ କରିବେ, ସତ କଥା ବି କହିବେ। ଇଏ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗେ, କାରଣ ଝଗଡାଟା ପ୍ରଥମେ ଏ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ମାମା ଡରେଇକି ରଖନ୍ତି, କହନ୍ତି କି ତମେ 2 ଜଣ ଯଦି ଝଗଡା ବନ୍ଦ ନ କରିବ ମୁଁ ଖାଇବିନି ପିଇବିନି ଇଏ କରିବିନି, ତମ 2 ଜଣ ଯାଇକି ଇଏ କରିବ। ସେ ଯେତେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବୋଲେ ଝଗଡ଼ା କେତେ ହବା କଥା ହବ। ଝଗଡା ଆମେ 2 ଜଣ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିବ ସମାଧାନ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଆ କଥା ନ କହିଲେ ହିଁ ଭଲ, ରାଗିବ ମାନେ ପୁରା ମା କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ମାରିବାକୁ ଗୋଡେଇବ। ମୋ ଦିଅର, ମୁଁ କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜିକିରି ଠାକୁର ପୂଜିକିରି ଏ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଅଟିଏ ଆଜି ଏଡ଼େ ଗୋଟିଏ ହେଲାଣି ନା କି? ଯାହା ହଉ, କେତେ ଖୁସି କଥାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ବହୁତ ଡେରିରେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ଜେଜେ ସାନ ପୁରା ସଜବାଜ ମାଷ୍ଟର, ମାନେ ତୋ ସାନ ସଜବାଜ ମାଷ୍ଟର। ଆଉ ଯୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଥିବା ମାନେ ଆମେ ବାହାରିକି ଅଟୋରେ ବସିଥିବୁ, ସିଏ ବାହାରି ନଥିବେ, ସଜ ହଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ସଜ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଡେରି। ଆଉ କ'ଣ ସଜ ହେଇଛ କାହିଁକି ଦେଖେ ଜଣାବ? ଆଜି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ବୋହୁ କେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯଦି ଏ ଘରଟି ହସ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ। ଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଘର ଆଜି ଏକାଠି ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ନ ମାନିବ ଘର ଏକାଠି ରହିବନି। ବଡ଼ ଭାଇକି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଭଲ ପାଇବା କଥା, ଏ ଘରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘରଟି ଆଜି ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକାଠି ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ତ ଏକୁଟିଆ ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଦରକାର ବଡ଼ ଭାଇକି। ସେଇ ଜିନିଷଟି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆସିଥିଲି, ହସ ଖୁସି ହେଲା, ମୌଜ ମଜଲିସ ହେଲା, କେମିତି କେମିତି ଏକାଠି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକିଥିଲା ମୋତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି, ତାର ମୋତେ ଖୁସିରେ ଡାକିଥିଲା, ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ସବୁ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଜୋଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବସିଛି। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି, ଭାତ କରିଛି, ତାପରେ ଆମର ମଟନ୍ ବି କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଛତୁ କରିଛି, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖାଇବାଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଜମା ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଖାଇବାଟା କଦାପି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆଗ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପାଇଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଲି, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲି, ତା ଆଗରେ ଏ ଖାଇବା କିଛି ନୁହଁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର କେମିତି ଏକାଠି ଚଳୁଛନ୍ତି, ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ନା କ'ଣ? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇକିରି କହୁଛି, ନାତୁଣୀ ଆମର କେମିତି ରୋଷେଇ କରିଛି। ମଟନ୍, ଭାତ, ଛତୁ, ପାମ୍ପଡ଼। ମଟନ୍ଟାରେ ତ ଝୋଳ ହାପୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
मध्य गाँ चाउल भात गाँ चाउल उषुना भात तेणुक मु बर्तमान मटन टी खाई कहूँ केमती बढ़िया जाओ जो बहुत खुशी लगे से भर जो आग्रह हाँ आग्रह टी रही मतलब बहुत भल लगे तरकारी बढ़िया कर खाई आप कह बर्तमान झोलटा को हापुड़िया झोलटा हापुड़ी कह केमती ओह पतला झोल कर बढ़िया कर आउ थे हापुड़ी आपण मानू कहूँ केमती ओ ओ फर्स्ट क्लास जय जगन्नाथ भगवान तुम पूरी भले हाँ आज आसिले बहुत मजा है बहुत खुशी लगे खिया पिया भी है कि एमानकर आनंद देखिए मत बहुत खुशी लगे आज ये पुणी देखा आपण मान सहित अन्य एक जगह रही नमस्कार।